Halo gatiku joto kogi aima johar chelika mina pia comment re leipe tihinya abar in interrogative sentence nya guka saute inerna negative and interrogative sentence yua to noa do sikok video kana tina ape pe share daria share pe sida se nawa nawa hor ku nyam lekhai abu santali to english ko chit daria and saute bangla misaling rodan jombuna to jasti katha bang milan kate cholo abu sentence rebun bolo lenge ar inya nyutum do munsi murmu ar indo west bengal ko in bilona kana ar dela tobe abu interrogative sentence bun suru lagi interrogative and negative sentence huyua to prothom sentence interrogative munsi chida urae chalak kan tahena to inagi huina banglate munsi keno bari যাচ্ছিল তো মুন্সি কেন বাড়ি যাচ্ছিল ইংলিশ তে নিয়ে সেন্টেন্স হইয়া যে why was মুন্সি going to home যে মুন্সি চিদা ওড়ায় চালাক কান তাইনা why was মুন্সি going to home তো চলো নিয়ে সেন্টেন্স আবু নেগেটিভ আর ইন্টারোগেটিভ তিবুন নিয়ালা যে মুন্সি চিদা ওড়া বাই চালাক কান তাইনা and মুন্সি কেন বাড়ি যাচ্ছিল না তো নোয়া সেন্টেন্স দো হুয়ুক কানা interrogative and negative sentence kana to why was munsi not going to home je munsi keno bari jachilo na je munsi chida ora bai chalak kan taina why was munsi not going to home to inapor armite interrogative sentence bun nyala je am okarem tahen kan am okarem tahen kan niya sentence interrogative sentence kana ki apni kothay thaken to apni kothay thaken noa sentence huina where do you live je am okarem tahen kana where do you live to niya sentence abu negative ar interrogative tebun nyala je am okare bam tahen kana se apni kothay থাকেন না আপনি কোথায় থাকেন না তো নিয়ে তো হইনা where do you not live যে আপনি কোথায় থাকেন না where do you not live যে আম উকারে বাম তাহেন কেনা where do you not live ইনাপর আরমিতে সেন্টেন্স বুন নেলা সেট উনি হাজুক কানা সে কি আসছে তো সে কি আসছে নোয়া দহিনা is he coming মানে সে কি আসছে আর উনি চেদে হাজুক কানা is he coming তো নিয়ে সেন্টেন্স আবু নেগেটিভ আর ইন্টারোগেটিভ তবুন নেলা যে উনি চেদ বাই হাজুক কানা সে কি আসছে না तो नुआ सेंटेंस दो हुयुक कना इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कना जे से की आसचे ना इज ही नॉट कमिंग से उनी चेत बाय हजुक कना इज ही नॉट कमिंग तो इन पर आर मिटे इंटरोगेटिव सेंटेंस बुन नेला जे इन गापाñ हजुआ तो इन गापाñ हजुआ कि আমি কি কালকে আসবো তো নোয়া দো হুয়ুক কানা what will I come to tomorrow said in gapañ hajua what will I come to tomorrow আমি কি কালকে আসবো what will I come to tomorrow তো যাইবাক ভাগ 3 আইমা সেন্টেন্সিং রর আঞ্জবা বনা নেগেটিভ interrogative and negative
नियते इंग्लिश टू सान्ताली एंड बांग्ला मिसालते तो तीना नुआ इना शिक्षक वीडियो पे शेयर दाड़िया शेयर पे चेदा चे इंग्लिश टू सान्ताली बुन चेदा एंड साउते बांग्ला मेना आकादा तो तिहिं मा नेडेगिन मुचाद किदा गल्पो और शेयर कमेंट दो अवश्य करा पे तीना झेल झेल इना वीडियो चला कना आपे इन कमेंट रे लैइन पे तो थैंक यू सो मच जतो कुगी आयमा आयमा जोहार।